And I think we've just seen that increase in leaps and bounds today to the point where Korea is one of the most admired countries in the world. Außerdem ist mir noch in Erinnerung ein ganz besonderer Moment noch in Erinnerung geblieben. Und das war damals, als ich 2018 das allererste Mal im Kriegsmuseum in Yongsan besucht habe und da ein Foto von meinem Opa gefunden habe, der ein Kriegsveteran im Koreanischen Krieg 1950 gewesen ist. Als ich das Foto von ihm gesehen habe, war eine Gruppe voller koreanischen Touristen, eher älteren Männern, auch da gerade am Rundgang machen. Und als ich dann sie gesehen habe und dann gesagt habe, das ist mein Opa, hat dann jeder koreanische Opa dann angefangen zu klatschen und haben mir dann gratuliert und bei mir sich dann bedankt für den Service von meinem Opa 1950 im Koreakrieg. Pero también me quería referir a la parte más emotiva, que fue una visita a Panmunjom, donde en 1953 se firmó el armisticio que puso pausa a la guerra. Y había mujeres coreanas ya muy ancianas que se paraban frente a la línea demarcatoria y se quedaban quietas allí, inmóviles y en silencio. Después pude averiguar que lo hacían porque ellas se sentían más cerca de sus familiares que habían quedado separados tras la guerra. Un momento, la verdad, muy conmovedor. No lo puedo olvidar. 1980年、韓国は広州市で痛ましい事件が起きてしまいました。軍事政権に抗議した、そして民主化を求めた皆さんと軍隊が衝突、こともあろうか軍隊が市民の皆さんに発砲し、何百人もの死傷者を出すという痛ましい事件。韓中民主化運動、いわゆる光州事件です。そしてその翌年ですが、この光州事件に抗議する歌をリリースされました。在日コリアンの俳優、白龍さん。その光州シティというアルバム、これを当時の日本のレコリンがチョンドファン政権に、配慮する形で発売中止にしてしまった。で、白龍さんはそんな動きに屈することなく、その光州シティを自主制作された。そしてリリースされたというニュースを新聞で知りました。韓国の歴史は本当にその民主化を勝ち取ってこられたそのものだったんだなというふうにも今では思っています。韓国ソウルを初めて訪れたのは2003年の秋でした。空港バスの窓から見えたハンガンの広さに感動し、橋の上からこの景色を見てみたいと思いました。ハンガンの奇跡という言葉があることを知りました。韓国が1960年代から80年代にかけて急激な経済成長を遂げたその象徴なんだそうです。経済だけでなく文化や科学、様々な分野での目覚ましい発展、それもまた現代のハンガンの奇跡ではないでしょうか。Одним из таких был жесточайший экономический кризис, который разразился осенью 1997 года, так называемый период АМФ. Корейцы, видя, что страна стоит на пороге банкротства, доставали из своих сундучков и шкатулок семейные ценности, драгоценности и шли обменивать на обесценивающиеся боны. Я видел огромные очереди в банках. Это все очень впечатлило меня. Я понял, что корейцы перед тяжелыми временами и трудностями могут стать единым целым, sплотиться и быть сильными. Phải nói rằng đội tuyển Hàn Quốc năm đó là niềm tự hào chung cho bóng đá châu Á, bởi vì lần đầu tiên đội tuyển Hàn Quốc vào sâu được World Cup. Người Hàn Quốc có tinh thần thể thao và tình yêu bóng đá mãnh liệt. Mọi người cầm cờ ra đường ăn mừng chiến thắng. Có bác ôm chầm lấy tôi và nói những điều tôi cũng không hiểu lắm, được vẻ mặt vui mừng. Terremoto de gran magnitud en nuestra ciudad y en gran parte de Chile, que dejó
efectos devastadores. En ese contexto llegó una delegación de ayuda de Corea del Sur para los damnificados acá de San Antonio y venía junto con la prensa de KBS. Y pudimos conversar unos minutos con ellos y estaban bastante conmovidos por la situación que estaba pasando en nuestra ciudad. Eran días bastante tristes los que se vivían en San Antonio, pero gracias a la ayuda de Corea del Sur, de otros países, fundamentalmente permitió levantar el ánimo y devolver un poco la fe y esperanza a nuestros habitantes. Soy Rui Valdés, soy mexicano y soy periodista en Corea del Sur. Y las impresiones que me llevo, pues, en comparación a mi país y muchos otros en los que me ha tocado presenciar diferentes tipos de manifestaciones, como que instalan diferentes escenarios con sonido bastante potente y a veces aparece un concierto porque la gente canta, mueve diferentes tipos de luces. Es realmente un ambiente a veces hasta festivo en algunos casos. Creo que en comparación a otros países, pues la gente se maneja de manera ejemplar. كوريا الجنوبية عانت كثيرا من ويلات الحروب وعانت كثيرا من الاستعمار، وأقصد هنا الاستعمار الياباني، ولكنها استطاعت بفضل إرادة شعبها وأيضا صبر شعبها وكفاحه أن تحقق الاستقلال. هنا نتقدم لكم جميعا أيها الشعب الكوري بمزيد من التقدم والازدهار في شتى مجالات الحياة.